السلام عليكم. هذا اكزرسيس 3 هو اللي قلت لكم في اخر فيديو ديالي كيفاش غنبينو بانه ان نومبر est multiple d'un autre nombre ou bien divisible par un autre nombre. يعني pour le début غادي نديرو لا rappel de cours، يعني ندير rappel de cours. rappel يعني on dit que A est un multiple de B ou bien divisible par B si et seulement si A égale à K fois B. Donc A égale à un nombre fois B. Avec K appartient à N. Donc هذا هو le principe de travail. يعني هادو باش غادي نخدم la question ديالي. يعني هذه هي la méthode. شنو غادي ندير هنا؟ قالك pour N soit N un nombre entier naturel tel que N supérieur ou égal à 4. On suppose que N-4 est un multiple de 5. يعني N-4 un multiple de 5. يعني شنو عطاونا في لي دوني؟ N-4 est un multiple de 5, c'est-à-dire N-4 égale à 5 fois petit k avec k appartient à N. يعني هادوما لي دوني. يعني N-4 égale à 5 fois petit k. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Montrons que N au carré moins 1 est un multiple de 5. C'est-à-dire, on doit montrer que N au carré moins 1 égale 5 fois grand K avec grand K appartient à N. يعني هذه هي اللي مطلوب مني اني نبينها. غناخد هاد الاولى ديالي on a N-4 égale à 5 fois petit k. Et je cherche la valeur de N. Des équations, donc N égale à 5k plus 4. Et il y a la valeur de N. Je le remplace dans N au carré moins 1. Dans l'expression N au carré moins 1. Donc 5k plus 4, le tout au carré. Moins 1. هنا عندي identité remarquable, 5k au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. L'identité remarquable 1. A au carré, A plus B au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Hein? Moins 1. Donc, on a 25K au carré plus 10K, pardon, 40K, et 2 fois 5, 10 fois 4, 40K, plus 4 au carré, 16 moins 1 égale à 15. Je dois trouver, ou là je dois écrire N au carré moins 1 sous forme de 5 fois K. Donc je dois factoriser par 5. Si je factorise par 5, ça donne 5K au carré plus 8K plus 3. On pose donc هذا الكا اللي هنايا هي هذا الشيء كامل. يعني l'expression de K هي هذه. On pose grand K égale à 5K au carré plus 8K plus 3 avec grand K appartient à N. Donc N au carré moins 1 égale à 5 grand K. Alors N au carré moins 1 est un multiple de 5. C'est clair? J'espère que vous avez fait l'exercice هذا
وغادي نعطيكم واحد ليكزيرسيس اللي تقدروا تحاولوا نتوما تخدموه، يعني نفس لا كاستيون. يعني الا خديتي هاد الشيء اللي هنايا وطبقتيه على ليكزيرسيس اللي غادي نعطيك انا نكتبو لك دابا. عندك اكزيرسيس 4، اكزيرسيس 4 قال لك سوا n un nombre entier naturel. Bien sûr, si on travaille, toujours on travaille dans l'ensemble n naturel, tel que n supérieur ou égal à 2. n supérieur ou égal à 2. La question est montrer que si n-2 est un multiple de 7, donc n-3 moins 1, n-3 moins 1 est aussi un multiple de 7. أعطيكم غير مساعدة. عندك n moins 1 un multiple de 7. هاد la phrase إلا درت ليها الكوداج ça veut dire n moins 1 un multiple de 7, c'est-à-dire n moins 2 égale à 7 fois un nombre k, que je l'appelle k, avec k appartient à n. On doit montrer, montrons que n-3 moins 1 est aussi un multiple de 7, c'est-à-dire n-3 moins 1 égale à 7 grand K avec grand K appartient à n. Bien sûr هنا دات petit K وهنا دات grand K حيت ما عندهمش، حيت ما تيتساواوش. جيسبيغ تقدروا تخدموا هذا السؤال حيت فريمون كيشبه السؤال اللي قبل منه، وتكونوا استفدتوا مزيان من القضيه كيفاش من الطريقه ولا لا ميثود كيفاش نبينوا بان ان نومبر ملتيبل باغ ان اوتر نومبر. وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاول نصح معكم هذا ونخدموا لا كيسيون اللي كتطرح غالبا، وهي montrer que le produit de trois nombres consécutifs est divisible par 3. Ou bien كيقول لك montrer que n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3 appartient à l'ensemble n. وغادي ناخدو وغادي نعرفو كيفاش كنختارو لي فالور دو n، حيت هادو بجوج كيتخدمو بالديسجونكسيون دي كا، يعني قانون فصل الحالات. جيسبر تكونوا استفدتوا مزيان من هاد لا فيديو، ونتسنى منكم الا كان عندكم شي مشكل في لي كومونتير بالنسبه اللي ما فهمش شي مرحله ولا شي حاجه داز يقدر يقولها لي في الكومونتير، وانا غادي ناخذ هادشي ان شاء الله بعين الاعتبار. ما تنساوش الاشتراك في القناه والله يسهل عليكم كاملين. والسلام عليكم.